জাগো জাগো শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী জাগো হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ তিথির তিমির অপহারী শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী জাগো জাগো শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী ডাকে বসুদেব দৈবকী ডাকে ঘরে ঘরে নারায়ণ তোমাকে ডাকে বলরাম শ্রীদাম সুদাম ডাকিছে যমুনা বারি শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী জাগো জাগো শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী হরি হে তোমায় সজল নেত্রে ডাকিছে পাণ্ডব কুরুক্ষেত্রে দুর্যোধন সভায় দ্রৌপদী তোমায় ডাকিছে লজ্জা ভারহারি শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী জাগো জাগো শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী মহাভারতের মহাদেবতা জাগো জাগো আনো আলোক বারতা শ্রীমতী গীতার শ্লোক অনুগতা ডাকিছে বিশ্বের নর নারী শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী জাগো জাগো শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী জাগো
জাগো জাগো শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী ओम हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदमदर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता मंगलाचरणं प्रारंभम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितं भगवतां नरेणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारते। ओम अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वमनुसन्धामि भगवद्गीतावेद्वेषिणीम्। ओम नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दयत्तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नो परिजाताय तत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनिकर्णेन बेलाकुला। ओम अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरदुर्योधनावर्तिनी सुतीर्ण खलु पाण्डवै रणनदी कवर्तकः केशवः पराशर्यवशः सरोजामलं गीतार्थगन्धोत्कटं ननाखानककेशरं हरिकथा संबोधनाबोधितम्। ओम लोके सज्जन षट्पैदै रह अरह पेप्यमनं मुदा भुवद् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेषे। ओम मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्र मरुस्तम्भन्ति दिव्यस्तेवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषद्गायन्त्यं सामगः ध्येनेन वस्तितद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरा असुरगणा तस्मै नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। ओम मंगलाचरणं समाप्तम्। अम्यदास्करं परिभ्रष्टो मात्रहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवत् तत्सर्व तत्प्रसादज्जनार्दनम्। जय गीता जय गीता जय गीता।
गुरु कृपा हे केवल, गुरु कृपा हे केवल। সত্যম শিব সুন্দর, গুরু কৃপা হে কেবল। ওম মধুর মধুর মধুর, গুরু কৃপা হে কেবল। गुरु कृपा हे केवल, गुरु कृपा हे केवल। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अथ गीतार द्वादश अध्याय भक्ति योग नामकम्। अर्जुन उवाच ओम एवं सतत युक्ताय भक्तस्त्वं पर्युपासते यच्च पश्करमव्यक्तं तेषां के युगवित्तमः। श्री भगवान् उवाच मयावेश्य मनो एवं नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परपेतस्ते मे युक्तोत्तमतः। यतस्करम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कुटस्थम् अचलं ध्रुवम्। ओम संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त अशक्तचेतसाम् अव्यक्त हि गतिर्दुःखं देहबद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्निस्समत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्येयन्तोपासते तेषामहं समूर्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया आवेशितो चेतसां। मयैव मन् अदत्स्व मयि बुद्धिं निवेश निवसिष्यसि मय्येव अतोर्ध्वं न संशयः। अथो चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासप्प असमर्थोऽसि मत्कर्म परम भाव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथ एतदुपसक्तोऽसि कर्तुं मद्यगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि जन्माभ्यासात् जन्मध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागस्तगच्छन्तिरनन्तरम्। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्मम निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टो सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यमद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नधीजते लोको लोकान्नधीजते स यः। हर्षमर्षभयोदेगैर्मुक्त्या स मे प्रियः। अनेपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भो परित्यागी यमद्भक्तः स मे प्रियः। ओम यो न रिष्यति न देष्टि न शोषति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः। समः शत्रौ समित्रे च तथा मानापमानयोः
शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता तुल्यनिंदस्तुतिर्मयिनी संतुष्ट यनकेनचित अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान मे प्रिय नरः ओम ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं परिपाशते श्रद्धोधारा मत्परम भक्तस्ते हतिव मे प्रिय। ओम इति श्री महाभारते शतसहस्रायां संहितायां वयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगनामक द्वादशोऽध्याय समाप्तम्। अम्यदस्करं परिभ्रष्टं मात्रहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतः सर्वो तत्प्रसादज्जनार्दनम्। जय गीता जय गीता जय गीता। द्वादश अध्यायेर बंगानुवाद। द्वादश अध्याय भक्ति जोग लये शुनो हे अर्जुन कथा। आमी केमने पाइब तुम्हारे दर्शन हे जे त्रिलोक पिता। द्वादश अध्याय भक्ति जोग लये शुनो हे अर्जुन कथा। अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण के प्रश्न करिलेन भक्ति काके बोले ज्ञान काके बोले आमाके बोझाए दाओ। प्रभु है से कथा शुनिले आनंद जागिबे दुर्बे मनेर व्यथा। बोलो बोलो प्रभु बोलो आमार तुम्हार लीला बुझार साध्य जे नाई। बोलो बोलो प्रभु बोलो आमार तुम्हार लीला बोझार साध्य जे नाई। बोलो बोलो प्रभु आमार। तखन भगवान उत्तर दिलेन आमाते अर्पित चित्त যোগযুক্ত যারা ভক্তি ভাবে পূজে আমায় যোগী শ্রেষ্ঠ তারা। তারা আমার পূজা করে যায় মন প্রাণ সমর্পিয়ে আমার পূজা করে যায়। भक्ति श्रद्धा दिए भक्त
আমার পূজা করে যা। দ্বাদশ অধ্যায়ে অর্জুন প্রশ্ন করিলেন, হে প্রভু, যে ভক্তগণ সকল কর্ম সমর্পণ পূর্বক নিত্যযুক্ত হইয়া তোমার উপাসনা করে এবং যাহারা সমস্ত বাসনা কর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়াতীত অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগীকে? শ্রী ভগবান উত্তরে বলিলেন, যাহারা আমাতে মন নিবিষ্ট পূর্বক নিত্যযুক্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে আমার উপাসনা করে, তাহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী। যাহারা সর্বত্র বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া সর্বপ্রাণীর মঙ্গল কর্মে নিয়ত থাকিয়া ইন্দ্রিয় সমূহ সংযত করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাহাদের চিত্ত নির্গুণ ব্রহ্মে আসক্ত, সেই সাধকগণের সিদ্ধিলাভে অধিকতর ক্লেশ হয়। কারণ দেহধারী মানুষের পক্ষে নির্গুণ ব্রহ্মে নিষ্ঠা লাভ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। আর যাহারা সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ পূর্বক আমাতেই চিত্ত একাগ্র করিয়া ধ্যানরত হইয়া আমার ভজনা করেন, হে পার্থ, সে ভক্তদের আমি শীঘ্রই সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। সর্বকর্ম সমর্পণ করিয়া আমারে মন প্রাণ দিয়ে ভক্ত আমায় পূজা করে। তারা সবে হয় আমাতে নিবেদিত প্রাণ। সংসার সাগর হতে আমি করি ত্রাণ। আমি তরাইয়ে নিয়ে যাই ভক্তজনে উদ্ধারে, তরাইয়ে নিয়ে যাই কর্মবন্ধন কেটে দিয়ে, তরাইয়ে নিয়ে যাই। হে পার্থ, আমাতেই মন স্থাপন করো, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট করো, তাহলে মৃত্যুর পর আমাকেই পাইবে। হে ধনঞ্জয়, যদি আমাতে মন স্থির করতে না পারো, তাহা হইলে আমার প্রতি যাতে ভক্তির উদয় হয়, সেই কর্ম যেমন শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদসেবা, অর্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন, এই সমস্ত ভগবৎ কর্মে নিযুক্ত হও। যদি তাতেও তুমি না পারো, তাহলে সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া আমার প্রতি মনটা রেখে সর্বকর্মফল ত্যাগ করো। মনে রাখিও, অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান অপেক্ষা কর্মফল ত্যাগই শ্রেষ্ঠ। ত্যাগের পরে শান্তি লাভ হয়ে থাকে। অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, হে মধুসূদন, আপনার প্রিয় ভক্তকে? উত্তরে শ্রী ভগবান বলিলেন, যিনি কাউকে বিদ্বেষ করেন না, সকলের প্রতি যার মিত্রভাব, দয়ালু,
অহংকার শূন্য, ক্ষমাশীল, দৃঢ় বিশ্বাসী, যিনি ভয় ও দুশ্চিন্তামুক্ত, প্রিয় বিয়োগে যিনি শোক করেন না, প্রাপ্তিতেও যার কোনো আসক্তি নেই, তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত। যিনি শত্রু মিত্র, মান অপমান, শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ, সংযত চিত্ত, স্থির চিত্ত এবং যাহারা শ্রদ্ধাবান মতপরায়ণ হইয়া অমৃততুল্য ধর্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই সকল ভক্তই আমার অত্যন্ত প্রিয়। তাই হে অর্জুন, তুমি ভক্তিমান হও, ভক্তিমান হইয়া আমার শরণাগতি লাভ করো। হে সুধীজন, শ্রী ভগবান অর্জুনের মাধ্যমে সকল মানবকে ভক্তিমান হওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন। আমরা যদি ভক্তিমান হতে না পারি, তাহলে আমাদের এই মানব জীবনটাই বৃথা হয়ে যাবে। মোদের মানব জন বিফলে যাবে, ভক্তিমান না হইলে মোদের মানব জন বিফলে যাবে। সাধু সঙ্গ না করিলে মোদের মানব জন বিফলে যাবে। গীতামুখী না হইলে মানব জন বিফলে যাবে। গীতামুখী না হইলে মানব জন বিফলে যাবে। আজ এই পুণ্যময় দিবসে আসুন আমরা পরম প্রভুর কাছে দুহাত তুলে প্রার্থনা করি, হে ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু, অনিত্য ধন নয়, তুমি আমাদের প্রকৃত ধনে ধনবান করো। শ্রী ভগবানের কাছে তাই নিবেদন করি। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অথ গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায় সত্রক বিভাগ যোগ নামকম অর্জুন উবাচ ওম প্রকৃতিং পুরুষং চৈব সত্রং সত্রজ্ঞমেব চ এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানঞ্জয়ং চ কেশব
श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षत्रमित्त विधीयते एतत् ये वेत्ति तं प्राहुः क्षत्रज्ञ इति तद्विदः क्षत्रज्ञं च विमां विद्धि सर्वक्षत्रेषु भारत क्षत्रज्ञं यत्तज्ञं मतं मम तत्क्षत्रं यच्च यदृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च युयत्प्रभावश्च तत्समासनं शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचरः इच्छादेश सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत्क्षत्रं समासेन सविकारमुदारितम् ओम अमानित्वं मदं वित्तम् अहिंसा कान्तिरार्जवम् आचार्योपसारं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ओम इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकारमेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् आसक्तिरनविस्वङ्ग पुत्रदारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टनिष्ठोपपत्तिषु मयि चनन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणि विविक्तदेशसेवित्वा मरतिर्जनसंसदि आध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्जत्वमृतमश्नुते अनादिवत् परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते सर्वतो पानिपदं तत् सर्वतो हक्षिशिरोमुखं सर्वतो श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् आसक्तं सर्वभृत्यव निर्गुणं गुणभक्ति च ओम बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञानं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तिमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञानं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ओम ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमच्युते ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य धिष्ठितम् इति क्षत्रं तथा ज्ञानं जयश्चोक्तं समासतः मद्भक्तो तद्विज्ञाय मद्भावयोपपद्यते ओम प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादिभावपि विकारां च गुणां चैव विधि प्रकृति संभवन् कार्ये कारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्त्वाहि भोक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगैश्च सतसत् योनिषि जन्मसु उपद्रष्टनमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति च प्रोक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः पर एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वर्थ वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते ध्यानात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे अन्ये तेवमजानन्तो श्रुत्वने भूपाशते तेहोऽपि चातितरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायण यावत् सञ्जयते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं सत्रक्षत्रजय संयुगत् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हीनस्तात्मनात्मनं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव तु कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानं कर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावमेकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वनिर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययं शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ओम यथा सर्वगतं शक्ष्ण
দাকাশং নোপলিপ্যতে সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रवि सत्रं सत्रि ततस्तिस्त्रं प्रकाशयति भारत सत्रक सत्रोज्जेर्वम् अन्तरं जनचक्षुषा भूतप्रकृतिमक्षं च ये विदुर्यन्ति ते परम्। ओम इति श्री महाभारते शतसहस्रायां संहितायां व्यासिक्यां भीष्म पर्वाणि श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सत्रक विभाग योग नामकं त्रयोदश अध्याय। यदस्करं परिभ्रष्टो मात्राहीनं च यद् भवेत् पूर्णं भवत् तत्सर्वो तत्प्रसादात् जनार्दनम्। जय गीता जय गीता जय गीता। त्रयोदश अध्यायेर बंगानुबाद। त्रयोदश अध्याये अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण के प्रश्न करिलेन, हे केशव, प्रकृति ओ पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं ज्ञान ज्ञेय आमार जानिते इच्छे करितेछे। उत्तरे भगवान श्रीकृष्ण बोलिलेन, हे कुन्तेय, ए भोगायतन देह के क्षेत्र बला हय, आर जिनि এই দেহকে জানেন তিনি হলেন ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষিতি আদি পঞ্চমহাভূত, অহংকার, বুদ্ধি, মূল প্রকৃতি, 10 ইন্দ্রিয়, মন এবং রূপ রসাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয় এবং ইচ্ছা, দেশ, সুখ দুঃখ, সংঘাত, চেতনা ও ধৃতি, এই সমুদয়কে সবিকার ক্ষেত্র বলে। আর যিনি আত্মারূপে সকলের দেহে বিরাজ করিতেছেন তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। অভিমান শূন্যতা, দম্ভ বর্জন, অহিংসা, ক্ষমা, সারল্য, গুরু সেবা, শুদ্ধি, সংযম, বৈরাগ্য, নিরহংকার, জন্ম মৃত্যু, জরা ব্যাধিতে দুঃখ দর্শন, কর্মে অনাসক্তি, স্ত্রী পুত্র গৃহাদিতে মমত্ববোধের অভাব, ইষ্ট অনিষ্ট লাভে সমচিত্ততা, ভগবানই একমাত্র গতি, এই নিশ্চিত বুদ্ধি দ্বারা আমাতে অচলা ভক্তি, পবিত্র নির্জন স্থানে বাস, জনসংযোগে অনাগ্রহ, সর্বদাই আত্মজ্ঞানের অনুশীলন, তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা, এই সমস্তই হল জ্ঞান। ইহার বিপরীত যাহা তাহাই হল অজ্ঞান। যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্তা এবং যিনি সূর্যাদি জ্যোতিষ্কগণের জ্যোতি স্বরূপ, তিনি জ্ঞান, তিনি জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য, তিনি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। প্রকৃতি ক্রিয়াশক্তির মূল, পুরুষ অকর্তা। পুরুষ প্রকৃতির সংসর্গবশত প্রকৃতির গুণসমূহ অর্থাৎ সত্য রজ তমগুণের ধর্ম, সুখ দুঃখ মহাদিতে আবদ্ধ হইয়া পড়েন এবং আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি কর্তা, আমার কর্ম ইত্যাদি অভিমান করত কর্মপাশে আবদ্ধ হন। এই সকল কর্মের ফলভোগের জন্য তাহাকে পুনঃ পুনঃ শত শত জনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং এই প্রকৃতির সংসর্গ হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে তাহার জন্মকর্মের বন্ধন হইতে নিস্তার নাই। শ্রী ভগবান অর্জুনকে বলিলেন, যাহা জ্ঞাতব্য, যাহা জানিলে মোক্ষ লাভ করা যায় তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি। তিনি আদি অন্তহীন ব্রহ্মস্বরূপ। তিনি সমস্ত জীবের অন্তরে ও বাহিরে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মভাবে বিরাজ করিতেছেন।
তিনি অজ্ঞানের অজ্ঞাত বলিয়া অতি দূরে এবং জ্ঞানের আত্মস্বরূপে অতি নিকটে আছেন বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ ধ্যান যোগে, কেহ জ্ঞান যোগে, আবার কেহ কেহ কর্মযোগে এই আত্মাকে দর্শন করেন। আকাশ যেমন সমস্ত বস্তুতে লিপ্ত থাকিয়াও কিছুতে মিশে না, তেমনি পরমাত্মা সর্বদেহে থাকিয়াও কিছুতে লিপ্ত হন না। হে ভারত, একমাত্র সূর্য যেমন সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করে, তেমনি ক্ষেত্রী এক হইয়াও সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশ করিয়া থাকে। এভাবে পরম প্রভু প্রাণের অর্জুনকে সকল প্রশ্নের বর্ণনা করিলেন। আর তাহাই শ্রবণে উজ্জীবিত সনাতনী সমাজ আজ মুখরিত হয়েছে গীতারে জয়গানে। জয় ভগবত গীতে, জয় ভগবত গীতে, হরে হেয়া কমল বিহারে সুন্দর সুপনেতে। জয় ভগবত গীতে, জয় ভগবত গীতে, হরে হেয়া কমল বিহারে সুন্দর সুপনেতে। কর্ম সুমর্ম প্রকাশিনী কামা শক্তি হরা, তত্ত্ব জ্ঞান বিকাশিনী ব্রহ্ম বিদ্যা পরা। জয় ভগবত গীতে, জয় ভগবত গীতে, হরে হেয়া কমল বিহারে সুন্দর সুপনেতে। নিশ্চলা ভক্তি বিধায়িনী নির্মল মলহারি, শরণ রহস্য প্রদায়িনী সববিধ সুখকারী। অসুর ভাব বিনাশিনী নাশিনী তম রজনী, দৈবী সৎগুণ দায়িনী হরি রসিকা সজনী। জয় ভগবত গীতে, জয় ভগবত গীতে, হরে হেয়া কমল বিহারে সুন্দর সুপনেতে। সমতা ত্যাগ শিখয়িনী হরিমুখ কি বাণী, সকল শাস্ত্রের স্বামিনী শ্রুতি অঙ্কিরানী। দয়া প্রেম সুধা বরশিতে মাতব কৃপা কেহ, হরিপদ প্রেম দান করু আপনি করিলে যা। জয় ভগবত গীতে, জয় ভগবত গীতে, হরে হেয়া কমল বিহারে সুন্দর
সুপনীতে জয় ভগবত গীতে জয় ভগবত গীতে হরিয়া কমল বিহারী সুন্দর সুপনীতে সুন্দর সুপনীতে সুন্দর সুপনীতে श्रीमद् भगवद गीता महात्म्यम श्री भगवान वाच ओम गीता में हृदयं पार्थ गीता में शरमोत्तमं गीता में ज्ञानमोत्तग्रं गीता में ज्ञानमव्ययं गीता में चोत्तमं स्थानं गीता में परमं पदं गीता में परमं गुह्यं गीता में परम गुरु गीताश्रयां तिष्ठामि गीता में परमं गृहं गीता ज्ञानं समाश्रित्य त्रिलोकीं पलयम्यहं गीता में परमा विद्या ब्रह्मरूपण संशयः अर्धमात्रहरा नित्यम् अनिर्वाच्य पदात्मिका गीता नवानि वक्ष्यामि गुह्यानि शृणु पाण्डव कीर्तनात् सर्व पापानि विलयं यान्ति ततस्कनात् ओम गंगा गीता ससावित्री सीता सत्या पतिव्रता ब्रह्मबलिर ब्रह्म विद्या त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी ओम अर्धमात्रा चिदानंद भवग्नि भ्रांतिनाशिनी वेदत्रयी परानंद तत्त्वार्थ ज्ञान मंजरी ओम इत्येतानि जपन् नित्यं नरो निश्चल मानस ज्ञान सिद्धि लभेन् नित्यं तथान्ते परमं पदम् अमिति गीतामात्मम् एकांशेन समाप्तम् यदस्करों परिभ्रष्टो मात्रहीनं च यद्भवेत् पूर्णां भवत् तत्सर्वो तत्प्रसाद जनार्दनम् जय गीता जय गीता जय गीता। माखो माखो है न ब्रजेर धूला अंगे माखो माखो है न ब्रजेर धूला ओरे धूला नय रे गोपी पदेर रेणु সেই ধুলা বাঞ্চা করে ব্রজে রায় কানু অঙ্গে মাখো মাখো হে এ না ব্রজের ধুলা ওরে সংকীর্তনের ধুলা যদি পড়ে গঙ্গার জলে गंगा मुक्त है भागवत बोले अंगे माखो माखो है ना ब्रजेर धूला ओरे संकीर्तनेर धूला जदि अंगे माखा जा कोटि
জন্মের পাপ ছাড়িয়া স্বর্গে চলে যা। অঙ্গে মাখো মাখো হে না ব্রজের ধুলা। ওরে সংকীর্তনের ধুলা যদি লাগে পাপীর গা, সেই পাপী নেচে নেচে বৈকুণ্ঠেতে যা। অঙ্গে মাখো মাখো হে না ব্রজের ধুলা। ওরে সংকীর্তনের ধুলা নিয়ে যে বা পথে যা। জলের কুমির বনের বাঘ ভয়েতে পালা। অঙ্গে মাখো মাখো হে না ব্রজের ধুলা। ওরে সংকীর্তনের ধুলা রে ভাই যে বা করে হেলা। সর্ব অঙ্গ নষ্ট হয় চক্ষু হয় তার কালা। অঙ্গে মাখো মাখো হে না ব্রজের ধুলা। ওরে শ্রীদামে নাচে সুদামে নাচে নাচিতে লাগিল। ওরে শ্রীদামে নাচে সুদামে নাচে নাচিতে লাগিল। মা যশোদা নেচে নেচে কৃষ্ণ কোলে নিল। অঙ্গে মাখো মাখো হে না ব্রজের ধুলা। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे 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 राम 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 हरे हरे।